گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره غمزه من بشی چشمی مادری جانم بره. Салом, достони азиз, маем Сабрина и навор охирон, навор ай Тоҷикистонай, барои ки мо ози омадем Россия, ма хона даём, инам чанка мо снимат кардем барои шуморо ай Тоҷикистон ранги сериал дорем, дай шумо тамошо мекардед, комментарийназ менависандед. Ина достони азиз, неки мо омадем Тоҷикистон, ой, Россия омадем ай Тоҷикистон, мактаб сар шидай, аючам кор сар шидай. Ина Михаил, зато мо рафтем, ами тобистон тамошо кардем, хешомона дидем, хештаворомона дидем, да? Мо мама, бобома, ҳама хештаворомона дидем. Ҳама и ба пули Фаберлик буда. Шумо медонед, хеле кинаи Тоҷикистон рафта, бо только билет намехарем, намерем, ба дасти холи наметонем рафта, да? Мо ба дасти пур рафтем. Барои ки ами Фаберлик ба ҳама орзуомон мора расонда. Ина мо 5 сол шидай натонистем, 5 сол набудем Тоҷикистонда, зато ина худо розӣ будай, мо рафтем ба пули Фаберлик. Ина шумони Фаберлик да кор да бидроен, иншолло ба ҳама орзуотон мерасен шумони. Ина Михаил, достони азиз, бо беҳаза ай пули хушрӯ, ай ойлики хушрӯ шумо туҳфаҳои нағз мегиред ай тарафи компанияи Фаберлик бо ай тарафи наставник. Мо шуморо кора мефаҳмонем ай нол то директорира шуморо мефаҳмонем, баъд директор шавед, туҳфаҳои нағз мегиред, чалаи тиллоӣ ай тарафи наставник, туҳфаҳои нағз. Барои ҳамин дар рақамҳои болои экран бинависед, мо шумода подробно мефаҳмонем. Ина Михаил, достони азиз, обязательно марҳамат корда бидроен. Бо мо бошед, достони азиз, навори моро то охир тамошо кунед. Хайр, достони азиз. Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Тамом сафари мо ба охир расид. Мо ай Тоҷикистон азми сафар дорем тарафи Россия, тарафи Екатеринбург. регистрация сар мешава озе соати 4:15 самолет парвоз мекунад. аэропорти шаҳри Душанбе. ҷуда писаче не тақати бира ҳоис қати медроем ягон кас надромадиста я чико кадай Ки? Хайр, Тоҷикистони азизам. Хайр, Тоҷикистони азизам. Ну рафтем. ҳавис омадана чаро хирсам будем а? Если мы самолетом мерим метро сразу. Эх, доджон. На борту участников программы «Лояльность крылья». В целях обеспечения безопасности все электронные устройства должны быть выключены или переведены в режим полета. Согласно правилам авиакомпании, просим вас размещаться на борту воздушного судна в соответствии с посадочными талонами. Личные вещи, ноутбуки необходимо убрать на багажную полку, либо под сиденье впереди стоящего кресла. Не размещайте ручной код для безопасных выходов. Правила поведения пассажиров на борту воздушного судна расположены на впереди стоящего кресла. Благодарю за внимание. Good morning, ladies and gentlemen.
مادری جانم بره گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره مرده من پیش چشمی مادری جانم بره تو بگیری آخرین بار بشنوم آوازی او تابوتی من را به کولا پیش خشانم بره تو بگیری آخرین بار بشنوم آوازی او تابوتی من را به کولا پیش خشانم بره گرچه دیدم در غریبی نامردی زیاد کاغذی نیم کالم بر آچه جانم بره گرچه دیدم در غریبی نامردی زیاد کاغذی نیم کالم بر آچه جانم بره گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره مرده من پیش چشمی مادری جانم بره گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره مرده من پیش چشمی مادری جانم بره تو بگیری آخرین بار بشنوم آوازی او تابوتی من را به کولا پیش خشانم بره تو بگیری آخرین بار بشنوم آوازی او تابوتی من را به کولا پیش خشانم بره هر کی داری زندگانی از من آزاره بدی یک دعا بری روحی من کرده شادانم بره هر کی داری زندگانی از من آزاره بدی یک دعا بری روحی من کرده شادانم بره گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره مرده من پیش چشمی مادری